Kalian pasti tahu soal Grandma Crackers. Gue pernah bahas ini sebelumnya. Grandma Crackers ini adalah seorang YouTuber nenek-nenek yang main Minecraft ya, atau streamer lah bisa dibilang. Nih sekarang dia lagi live. Gue pernah bikin video tentang ini sebelumnya. Ini buat kalian yang nggak tahu konteksnya. Siapa itu Grandma Crackers? Nenek ini jadi YouTuber gaming untuk bayar pengobatan kanker cucunya. Dia udah 81 tahun tapi masih niat untuk pelajarin Minecraft. Channelnya rame, banyak yang support, dan sekarang cucunya udah bebas dari kanker. Makasih udah nonton. Ya, itulah dia Grandma Crackers, seorang YouTuber streamer nenek-nenek yang main Minecraft untuk bayar pengobatan kanker cucunya. Dan baru-baru ini, beberapa hari lalu, dia kena SWAT sama orang nggak bertanggung jawab ya. An 81-year-old grandma streaming Minecraft to pay for grandson's cancer treatment has been swatted. Ya orang-orang jahat banget ya. Gue pertama kali baca ini gila banget rasanya, anjir. Ada orang yang ngirimin polisi ke rumah seorang nenek-nenek gitu loh. Iseng banget anjir. Dia swatted dengan 20 mobil polisi, 5 SWAT cars, 5 mobil SWAT, dan full of multiple SWAT officers and drones arriving at her house. Jadi ada drone juga, literally banyak polisi yang datang ngerumunin rumah dia karena panggilan SWAT itu ya. She was asleep while her stream of Minecraft was still live when officers were seen entering her house with torches and rifles. Jadi kebetulan saat itu dia lagi tidur, tapi live streamnya masih nyala. Ya polisi langsung masuk ke rumahnya. Dan dia cerita di video YouTube-nya kalau dia tidur. I did not want to get up and this policeman came in the door. They locked me out. I didn't know what was going on, but it was kind of fun. Dan entah kenapa dia ngerasa ini seru gitu. Ini fun. My kid and my grandkid were hugging me. I don't get that kind of attention normally. Then I got to ride in a police car. I've never ridden in a police car before. Then it was all over. So I thought, well, I've gotta go to bed. So I took an ibuprofen and went to bed. Ya, jadi dia experience itu semua sama sekali nggak ada masalah dan dia menikmatinya ya. Menikmatinya karena katanya anaknya dan cucunya pada meluk dia. Dia nggak sering dapat kondisi yang kayak gitu. Tapi dia sama sekali nggak ketakutan. Dia seneng katanya. So nice to me. I love them. Shout out to them. They were wonderful. I'm walking outside with bare feet and it's not nothing. Dia sampai dibawa ke mobil polisi, tapi dia seneng for some reason, entah kenapa. She was in the middle of a 24/7 streaming marathon. Jadi dia lagi maraton 24/7. But she returned the next day to chat about the situation, assuring viewers that she was just fine. Untungnya dia nggak kenapa-napa, nggak ada tembakan yang dilepas, dan polisinya kelihatannya nggak agresif ya, karena tahu kalau nenek-nenek penghuni di rumah ini. Ya ada klipnya, gue belum lihat ini. Ketika polisinya masuk ke rumahnya ya, ada nggak sih, kelihatan nggak sih? Oh ini ya, ini facecamnya nih. Jadi dia lagi tidur, terus ada polisi masuk kayaknya. Nah ini dia deh, polisi langsung masuk, ngecek center kayak gitu ya. Itu dia. Di Indonesia ada nggak sih kayak gini? Kita nelpon polisi terus langsung ngerumunin rumah kayak gini. Gue nggak pernah sih lihat ada streamer kena SWAT di Indonesia. Adakah? Tapi nomor polisi setahu gue ada kan ya, kayak 911 gitu ya. Cuman kasus SWAT kayak gini belum pernah denger gue di Indonesia. Atau nggak bisa kali ya, nggak segampang itu ya, bawa pasukan polisi sebanyak itu ke rumah buat ngerumunin rumah. Nggak ada ya. Di sini Grandma Crackers upload video 20 Mei ngejelasin kondisi itu ya. Yeah. You want to talk to them about it? Sure. Kita lihat, dengar sedikit aja. My swatting experience. I was asleep. I was so asleep. I did not want to get up. And these policemen came in the door. The prettiest policewoman I've ever seen. The beautiful eyes, so sweet. But I think she could kick butt if she needed to. She was so sweet. And they walked me out. Polisinya cantik banget katanya. And I didn't know what was going on. But it was kind of fun.
It was. Yeah, It yeah, was kind of fun. yeah, yeah. And my kids and my grandkid and my kid. Ya intinya itulah. Dia menikmati itulah, entah kenapa ya. Dia nggak takut. Dia ketemu polisi perempuan yang kata dia cantik banget. Dan ya, it was kind of fun katanya. It was kind of fun. Dan setelah itu dia juga bikin ini lagi. Dia diinterview sama streamer Gideon. Dan dia bilang kalau anaknya itu, ini anaknya sama cucunya sih, cucunya ya. Tadi mirip sama yang tadi. He was the primary target of a swatting earlier this month. Oh ya, cucunya grandsons. Yang jadi targetnya tuh cucunya, bukan nenek ini ya. Jackwood explained that her grandson was the target and officers had their guns pointed at him the whole time. Jadi suatu seserius itu ya, polisi masuk ke rumahnya literally ngekirin senjata. Dan di sini yang jadi targetnya itu adalah cucunya. Jack is the one who had all the stress. Jack was the last one to come out, and remember he's recovering from all his chemo, so his arms are not as strong as they used to be. He was walking a huge distance with his arms straight out. He said, "I knew that if I dropped an arm, they could shoot me." So that was really gila, serem banget sih. Ini gila sih orang yang swatting ini sih. Di sini literally bisa terjadi penembakan gitu loh, karena polisi yang datang tuh full bersenjata ya. Dan literally profesional gitu, nggak peduli kita ngasih penjelasan kayak apa. Kalau kita ngelawan itu bisa fatal gitu. Gokil, ini literally bisa makan nyawa swatting ini. Dan gue pernah baca berita juga SWAT yang makan nyawa tuh, yang makan korban tuh udah pernah ada gitu. SWAT ke streamer tuh berbahaya banget. Kalau seandainya di Indonesia bisa, jangan ngelakuin ini. Jackwood noted that the police had received a report that Jack had shot her and was going to kill himself, so they wanted to talk with Jack, and he ended up directing everyone in the house to exit. Jadi orang yang nelpon ini, orang yang iseng ini telepon polisi kalau dia ngelapor kalau cucunya itu headshot her, nembak neneknya dan mau bunuh diri gitu. Ya dia dikasih tahu hal yang buruk lah ke polisi ini, sesuatu yang bohong gitu, yang salah ya. Jadi cucunya dituduh bahwa dia mau nembak neneknya itu dan dia mau bunuh diri. Jadi polisinya datang bergerombol rame-rame ke rumah itu. Dan ya itu cuma orang iseng sih ya. Harusnya itu ditindak tegas sih. Nggak tahu ya, harusnya ada teknologi yang bisa ngelacak siapa yang ngelakuin itu. Dan orang itu harusnya dipenjara sih. Asli sih, ini terus terjadi ke streamer. Sampai sekarang masih jadi hal yang cukup sering terjadi ke streamer swatting ini di Amerika terutama. Dia di interview sama streamer Gideon dan But by the time they came to get me, ya, all of the ya intinya dia dijelasin really sih stressful part cucunya had ini been yang jadi taken target. care of. The Ya, police, my untungnya mom's coming out the yang jadi door, targetnya itu cucunya ya, bukan neneknya itu. Tapi tetap itu hal yang salah untuk dilakukan, parah banget. Nggak seharusnya ada orang yang nge-swat seorang streamer nenek-nenek. Jadi parah banget.